Ovo je prvi turnus niske boranije koji je završio svoju vegetaciju, a kako znamo da je kraj vegetacije? Tako što smo imali bar 3 berbe, lišće već posustaje i sada na vrhovima grana imamo poneki cvet i neki plod, što znači da je potrebno odraditi smenu kultura. Iza niske boranije idu zahtevne kulture zbog toga što u svom korenu ostavlja azot. Dakle, potrebno je da režemo nisku boraniju par centimetara od tla, koren ostaje u tlu, a čitavo stablo je resurs dalje u uzgoju, odnosno čitavo stablo je bogato azotom i može da se upotrebi ili kao malč za zahtevne biljke ili kao resurs za proizvodnju tekućeg biljnog đubriva, što možete da pogledate takođe u epizodi. A šta sadim iza niskih boranija pokazat ću vam u ovoj epizodi. Permamodel je već spreman, odnosno niska boranija je bila posejana na permamodele i pored nje tu su bile salate, imamo i neki paradajz. Salate će ostati kao materinske biljke, one će i praviti hlad za početak tim nekim početnim kulturama. Evo, ona je već procvetala, ovo je australijska žuta salata i uskoro ćemo imati i berbu semena. U pitanju je rimska salata i takođe uskoro ćemo imati berbu semena, o tome će biti i posebna epizoda. A sada je potrebno da popunimo ovaj permamodel. S obzirom da znam koja je vrednost korena niske boranije, ja ću na ovu gredicu da posadim zahtevne kulture. U pitanju su paprike koje preseljavamo, u pitanju su već velike paprike, njih preseljavam sa gredice koja ima neki zastoj i sve biljke sa te gredice prebacimo u permamodele. Evo pogledajte, čak postoje i paprike koje na sebi imaju plodove, već je jedan permamodel upotrebljen za ovu svrhu i sve su se paprike primile. Takođe ću presaditi krastavce koji su već procvetali, prebacujem ih sa iste gredice. Tu ću gredicu naknadno da kultivišem, da dodam puno organske materije, da je konvertujem u permamodel i ona će biti spremna za narednu sezonu. Dakle, krastavci, kako se presađuju krastavci u permamodele, već postoji epizoda na YouTube kanalu. Posadit ću praziluk. Praziluk se šiša pre presadnje i koren i vrh. Takođe postoji epizoda na YouTube kanalu koja to objašnjava. I ovde ću presaditi tikvicu koja je nikla na sasvim pogrešnom mestu, tako da će ona ovde zauzeti centralno mesto. Ovo je upravo tikvica koja je nikla pored mreže sa krastavcima. U pitanju je zaista velika tikvica. Ovo će biti pravi izazov prebaciti ovu biljku. Ja ću se potruditi da uzmem što više zemlje zajedno sa korenom i da se ova tikvica nekako održi. Evo ovde je sa strane ubačen praziluk i sakriven senom. Dakle, imamo paprike, krastavce, još paprika. One će par dana da budu onako, osjećat će se malo čudno, ali će se sve to primiti. Ovdje imamo još krastavaca, paprika, evo tikvica. Dakle, ovo je prvi put da se cela tikvica presađuje. Ona će odbaciti neko lišće, ali ja ću sada da odradim jednu žestoku dohranu, tako da ću se potruditi da zadržim svaki list. I ovdje imamo još jednu papriku i ovdje je paradajz koji ih je dočekao. Dakle, sada radimo na dohrani. Tekuće biljno đubrivo koje sam izabrala za ovu presadnju jeste ambrozija. Postoji epizoda na YouTube kanalu koja objašnjava zašto je bitna ambrozija i na koji način da pripremite tekuće biljno đubrivo.
Razloženje će u ovom slučaju biti jače, 1:5, zbog toga što nije potpuno završena fermentacija. Nisku boraniju koju sam skinula sa gredice upotrebit ću dalje kao resurs, kao izvor azota za pripremu tekućeg biljnog đubriva koji će dalje hraniti moje azot zavisne biljke kao i zahtevne biljke, jer morate da znate da svaka biljka na početku svoje vegetacije zahteva azot kako bi se pokrenula i razvila lisnu masu. Kako se pripremiti tekuća biljna đubriva je objašnjeno u epizodi, ali ja ću vam sada reći zašto ja koristim isključivo kante od 10 litara, zbog toga što u ovoj fazi vegetacije mi je potrebna velika količina đubriva i upravo manje količine brže fermentiraju. Ovu kantu ću napuniti 2/3 biljne mase i dodat ću 10 litara vode. Vodite računa da koristite sigurnu plastiku sa oznakom 2 i 5, jer svaki element u biouzgoju je važan.